Yo. Yannick Borman dans l'émission Art Discovery sur TMPG TV sur YouTube. Tupate murongo, Mungu akasaidia, hebu niombee watoto wetu wangali wadogo. Luise Nathan Scotto. Leo tuko na Nathan Scotto dans l'émission Art Discovery. Comme je vous l'avais promis, leo tuko naye hapa. Et tunakaribisha Nathan Scotto. Bienvenue Nathan Scotto. Habitat de Goma et partout ailleurs, voici pour vous un bon endroit de repos. La splendeur Guest House, de beaux appartements et de bonnes chambres, modernes et classiques. Notre adresse est Goma, quartier de Lambert, à face de la salle Bethesda. Nos contacts 09 77 00 66 36 ou encore au 09 98 36 99 26. Bienvenue chez la splendeur Guest House. Eyes across, but they're still blue. Yes. Tuko na Nathan Scotto, hitmaker wa mvile ya Goma. Comme je vous l'avais dit, yenjo mwenye chanson Murongo, Mai yake featuring Vicky Boss. Iko na chanson ingine jina ayo Oyebinga bien. Yondo Oyebinga bien, aiko vile Nathan Scotto. Iko na ingine njo bina lumaka sana. Ile njo chanson ilileta fujo hatari hapa mvile ya Goma. Nathan Scotto. Nyani. Man. Nisi kuna kartone mubaya maake watu kwa niambia Nathan Scotto ifo na muita ku plateau. Nathan Scotto kuna chanson yake ya mupya isiku inavuma sana au njo kila mtu ni boss. Nathan, inspiration gani ulipata jo ile chanson tu vraiment nasikia ma parole moi hivi ziko kabisa za kiboss. Kila mtu ni boss ni façon ya kuita kila mtu a respecte kazi yake. Okay. Na kila mtu a respecte si kazi ya mwingine. Si néglige mwenzako juu yeye na néglige kazi yake parce que wewe peut-être kazi yako iko na wafia iko ya maana kushinda kazi yake. Voilà. Parce que le temps que yeye kazi yake iko na mfanyia kenye iko na besoin. Le temps que kazi yake iko na kupatia chakula na mfanyia mabezo zake zote na lipia watoto wake masomo. Il faut kuheshimia. Donc naye ni boss. Oui. Voilà. C'est exactement ça. Et Nathan Scotto. Oui. En fait, kuko batu benye biko natufata hier ni ba fan yako balikuwa kanikalaka Goma sasa baishaenda ma pays étranger, notamment mon frère Adamo Black iko Norvège. Ile question yake aliniambia nikuulize koma ulianzaka muziki, nini ndio liko inspiraka omwe? Vraiment en fait muziki ni kitu kwanza mtu anazaliwa na kikombe. Kama kiofira meziri kuna komana ninapo kuna kisanti. Muziki nilianzaka tu parce que nilikuwa aussi nilikuwa mwile entourage, niliweza jitia mon entourage ya muziki. Mais nilianza na danse, nilikuwa danser. Nilikuwa nafanya break dance. Après kufanya break dance, nikaanza kufanya danse contemporaine. Donc ilikuwa toujours mwile cercle ya art. Okay. Mais quand même nilikuwa tunamena napenda muziki. Après ndio nikajidécider. J'ai vraiment kuanza sasa kufanya muziki comme un professionnel. Ouais, nilikuwa na waza kuanza kufanya ma studio, kujiproduire ça qui comme ma spectacle za masomo. Voilà. Ndio na mpaka kisiniko leo. Mais aussi yenye na fonte sana. Carrière yangu ni passion yenye mimi niko nayo kwa muziki. Ile histoire d'amour yangu mimi na muziki.
Et à un certain temps chanson moya yenye batu mingi walikujua kako likartoraka mubaya sana grave ni Murongo. Vraiment ile chanson Murongo kila mtu alisemaka master Ejiko na tala. Et ni ndio liko inspiraka ku faire les chansons. C'est pas ni problème ulipataka ou bien ulikuwa inspiré na nini? Mimi naza musicien apasha kuwa limité. Un artiste ni quelqu'un mwenye anapasha kuwa toujours na instinct pour créer ça yote. Donc ni créativité tu yenye ilinikuiaka na inspiration ilikia mkichwa. Kona ni fanye nyimbo par rapport na ile live parce qu'il y a des gens qui wanaishi ile maisha. Okay. Na nikaona nifanye ile nyimbo mais quand même clip nikasema na vala ile personnalité. Vala ile personnage voilà ndio maana bon watu mingi wataweza wasalimie parce que nilivala ile personnage. So unajua watu mingi wanawazaka mtu anavala personnage mu film et bien mu clip. Ndio ule. Voilà mais quand même ni cinéma. Voilà ni cinéma puis mais quand même ni maisha yenye watu wanaishi na mimi najua ni nyimbo iligusa watu mingi. Voilà. À un certain temps ukapotea tukasikia ulienda Tanzania. Ulienda kama projet gani en fait? Tanzania nenda tourner clip ya Balabala. Mais aussi nikafanya collaboration na musicien fulani wa Tanzania. OK. Et chansons ziko déjà ou bien? Oui, chansons ziko mais tungali na pangilia kuzitosha kwa lakini. Ni utaweza kudévoiler wa artiste wenyewe? La dévoiler tout moment na ndio mwenye nisha dévoiler tena. OK. Nilicollaborer na Bell 9 voilà. Ndio mwenye nishaweza dévoiler peke kwanza. Sisi weza dévoiler wengine na tuyatosha kwanza. D'accord. Ya Bell 9. Voilà, je vois. Donc nasikia déjà chanson ya Nathan Scott na Bell 9 iko munjia. Ça va aussi parce que yeye ni hitmaker. Ewa Dael kwanza uniambie. Unafaka aiju chanson zako zote zikuwe ma hits. Katoka tu waje wengine wote wazogezi kwa zao. Yako inapita mbele. Unafaka aje. Unaanza ni neema tu ya Mungu. Ni neema. Neema ya Mungu. Jo batu mingi wanazaniaka kose ifo hivi. Jo inakuwa sa vile inakuwa kila mtu kuna secret yake. Bon, mimi naanza secret ya kazi kwanza ni focus, kutumika sana na kupenda kazi yako. Kisha na Mwenyezi Mungu iko juu ya kila kitu. C'est ça. C'est vraiment ça. Mungu anasaidia mwenye anajisaidia. Kwa hiyo peke kwanza uko na ile courage ya kufanya ya kuingia mu studio, ya kufanya clip na kufanya promotion. Kisha Mungu anatia baraka zake. Ndio. Sasa kwa leo vraiment ba artiste ya Ngoma ba mingi biko nakuwa na rêve kwenda fanyia carrière yao Kinshasa. Est-ce que na wewe uko na ile ma calcul? Oui, unajua Kinshasa ni capitale. Na kazi tunafanya muziki ni kazi yenye business yetu ni watu. Kazi yetu ikuwe na valeur ya kabambi sana na ilete mfanikio zaidi. Tuko fast kwa watu wengi ile wana support. Unajua mwisho wa siku tu Goma tunakuwa tuko nafanya kazi lakini support ni kidogo. Lakini kufanya kazi Kinshasa itasaidia saidia zaidi. Sisi iko na rêve ya kwenda Kinshasa. Ifo na mheshimiwa maki iko na vision ya kabambi. Kinshasa ni nyingine monde ligue ya kabambi. Voilà, donc uko mina tu ile statistique wanasema kwa plus ya 15 millions d'habitants. Oui. Ni watu wa mingi sana. No. Na nafasi kwa watu wa mingi kuacha tu muziki kila biashara yote inaendelea. Na wakuzisha kalanga anauzisha sana. Ndio. Na wakuzisha sijue bunga donc basi kuko watu wa mingi kunaenda biashara inaenda mzuri. Voilà, donc mimi naanza mtu tu aisienda hivi. Ni kitu ya kupanga unajua ni yenye haiko base yako. Ifo kuenda ndani pole pole. Lakini
kitu ya maana sana. Donc msiku hizo zinakuya tutakusikia na wewe ushaenda Kinshasa. Oui, naweza kuwa naenda mimi narudia kwanza, mimi naenda narudia nitanke niko napanga kwanza kila kitu kiko sawa. Okay. Featuring yako kabisa ya Rev. Unaona kabisa kapiga na ule artiste na kwa gani? Mimi nilipata featuring na Fally Ipupa. Ile kabisa ni featuring ya Grave Aigle. Yeye kabisa leo hii. Et puis na gisi huko Goma hivi Goma Tracin banakuwaka beaucoup plus donc en fait bana soutenir sana Inosbi façon Inosbi ça ne passe pas avec Fally. Aone ke inaweza kwa sasa yenye una créer kama donc kasaka traizo kwa Goma lakini unakuwa kukotea Fally. Sidhani kama wako na problem ya type ile niveau yenye na mimi nikikollaborer na Fally itaffecter kitu fulani. Juu c'est vrai depuis tunasikia ndugu yetu mwingine Louisia depuis alienda Kinshasa. Donc ça ne passe pas avec ile équipe yote ya Inosbi. Le temps que sina problème na Inosbi, na sina problème na Fally. Mimi niko mimi nakusha collaborer na mwenyewe na sisi shitia mkonfli ya watu sijui kwenye walifiki walifia. Na mimi nawaza nao ni watu wazima. Sidhani kama Inosbi anaweza niona mbaya kama sidhani. Ni mtu mzima. Haizo niona mbaya kama mimi na collaborer na Fally. Ushapima ongea na ushapima au fait kuwaza kufanya collaboration na Inosbi? Ndio sisi wa Goma ni sisi mwenye ana representer Goma yetu mzuri. Souvenir yako gani ambayo ushapata kabisa mkarera kwa muziki? Ukasikia kabisa unanungunika kwa isi kila mtu anakuwa na madifficulté. Soda sana nenda movita unaona wanaua rafiki yake na unaona hivi masouvenir zinakuwa tu, lakini inaanza haiko bien kukuwa naweka masouvenir za mbaya. Sasa mwisho wa siku tutaweza ni détruire. Oui. Lakini kila evenement yenye inaweza kuwa inifurahishe kwangu mimi inakuwa nje inanipatia force. Unaona? Mimi siona kisa kitu ya mbaya maisha, lakini mimi naona sana ni booster fulani ya kunishitula tena niende mbele. Napanda level deja. Na hii problema hivi tena juu kikia tena ndio deja kishakufa. Na souvenir yako gani ya mzuri uko nao mu muziki kabisa ukasema ikakufikia ukasikia unapenda sana career ya muziki? Mimi nasa kila siku mimi naishi souvenir za mzuri na muziki. Unajua fanya nyimbo na ikubaliwe na watu haiko kitu ya kidogo sana. Na kupenyewa na watu haiko kitu ya kidogo, ndio ni kitu ya kushukuru. Donc kila siku mimi nakuwa niko naishi souvenir za mzuri. Na sielmake hapa chini il faut kujua que Mungu façon ya Mungu kufanya vitu anafaka ke unaweza cheka leo kesho na nia kesho. Usikate maisha kwa fasi. Oui, c'est ça. Moi année 2022. C'est le disque tunayoa na Tan Scott. Nini kwa tutayarishia kabisa mwa 2022? 2022 vraiment na surprise za mingi. C'est pas juste pour ça. D'ailleurs mimi najipermettre de dévoiler kwanza concert face à face mais iko na kuya très bientôt. Itakuwa le 27 mars Belle. Itakuwa concert face à face na Tan Scott Lomiller Fikio yeye. Mnasikia deja concert face à face iko nakuya, mnasikia majina zinasema kuna gisi ya 2022 ni yenye itakuwa ya mrefu sana. Ndio. Kwa watu wanaanza sema masenti. Vraiment moto iko nakuya.
Et na pas mon chanson kuko chanson zitakuya mu 2022 kazi njo kazi wala njo kazi donc bafana yako bajitayarishe bien basikule masikio mzuri. Ile clip ya mai yake iko nakuya vraiment mimi nanja ba invite baende bashi abone ku chaîne yangu ya YouTube. Katoto ni mai yake. Katoto kana wika. Babranche vote déjà pale washasikia mai yake isa kabisa, kila kitu ni mai yake, katoto ni mai yake. Unaweza wapatia jina exact kwenye jiabone? Oui, jina ya chaîne yangu ya YouTube ni Nathan Skoto. Naamini watu wanashindwa andika Skoto. Skoto naandika na S, naandika na K, naandika na O, naandika na T, tengine T, chapeau kwa mwisho. S K O T T O Skoto. Voilà, mnasikia déjà. Donc et puis c'est pareil pour ma plateforme zingine zangu zote. Pour mes réseaux sociaux, Nathan Skoto, toujours Facebook, Instagram, Nathan Skoto, Twitter, Nathan Skoto. Venye viko Bulaya, venye viko natufata inji. Venye bana ma plateforme za ma distribution mbalimbali, saki si Spotify, Deezer, Apple Music. Nao banaweza tu andika kwa zile ma plateforme Nathan Skoto. Bataona aussi ma compte zangu kule, banaweza aussi streamer nyimbo zangu. Banaweza kuwa na streamer puis c'est plus mieux parce que hao batakuwa liko banatuingizia vraiment. Mais kule ma plateforme banaweza kuwa natuingizia ma pourcentage fulani na ni support ya mzuri kwa. Voilà, donc mimi invite aussi watu wiko wanatufuata dunia mzima, bana soutenir la muziki ya Goma, bana soutenir la muziki yangu. Bakwena ni streamer kwa plateforme zote za distribution zinaexiste. Donc plateforme yote. Mais aussi kwa wafanya yangu bebi kwa Goma na kando kando, unaweza streamer nyimbo yangu kama unafanya video ya challenge, unaiposter ku TikTok. Kwa nombre d'écoutes ya ile kwa nombre de vues na écoutes ya ile nyimbo yenye ulitia ku TikTok inaweza aussi ni apporter quelque chose. Donc TikTok inaiko parmi ma plateforme za streaming kwenye nyimbo yangu iko ndio. Voilà. Ça c'est vraiment très important ko benye abaya bifanya. Bona benye baishaka bifanya baendelee tu kuifanya. Juu peut-être hawezi kutanana na Nathan, mais ukamfanzia kale ka video vraiment on a contribué en plus ku évolution yake. Et vraiment et voilà, mimi napita nakumbuka nilifuata emission moja hivi ilikuwa je pense kwa Kivu Stars. Unaambia watu baache donc comportement ya ça ya complexe kuzania kufanyizia tu ba Davido challenge njo kukua branché et tout. Des fois unaweza pima shauria tena juu c'est pas haiko tu epeki. Mara mingi na mimi nazoeaka ni shoki. Unaenda kutana chanson ya Nigeria haiko hata ya danger, haiko chanson moja tu hivi. Ba unakutana sheri moja hivi tu hata wa Goma anaifanyia challenge, bosi katale anapasha kuwa anapenda chanson. Mais kwanza ujuane kwa naye hauko sama tena hauko nasikia tena viko naimba. Non unaona uko se supporter benye biko mu région yako. Donc unafasa mwe uko branché, c'est comme si anakujua ndio maana unamfanyia challenge. J'aimerais bien upime conseiller batu kadogo concernant ile cas. Oui, en fait ni campagne tulivansaka ya kusema keno tuweze soutenir ya kwetu. Non. Mimi nilipana niweza pana mpana kusema keno. Sawa na invita kama musicien ba inji. Anakia fanya concert hapa. Pesa zile wanalipaka. Wanalipa pesa za mingi. Zile pesa sawa na
patia nazo, wanaenda investir nazo kwao. Wow, ndio. Unaona? Na zile pesa wanazipatia juu yetu. Sisi tunakuwa tukasikia nyimbo zao. Donc mimi niko napenda ni conscientiser watu. Niambie sasa uko nasikia nyimbo ya Tanzania, ya Kenya, ujue kama uko una contribuer kwa evolution ya ile nchi. Na ujue kama sio unasikia nyimbo, hausikie nyimbo ya kwenu. Ujue kama haucontribue aussi kusikia nyimbo. Ku avancement ya nchi yako. Unajua. Ndio maana wanasema consommer local. Consommer local iko tu kukunya tu bière ya kwenu, kukunya tu sagisi ile ma boisson forte alcoolisée za kwenu, haiko tu consommer local. Consommer local aussi consommer nyimbo na mafilm. Non, za kunyumba. Non. Parce que ile par exemple ça wanaita wa stars peni sema jina ya mtu. Kwa mfano wanaita star fulani wa nje wanapa $30,000. Les $30,000 anaenda investir dans kwao. Mais t'imagines les $30,000 wakaipatia mtoto wa Goma. Atainvestir hapa, atacreer makazi na ile franga na inapunguza kushomaji. Na wewe mko unanifuata hapa, kuko na ndugu yako mwenye ni lisansie hana kazi. Sina hata hizo pata kazi wewe. C'est ça. Njoo vile kabisa. Tuko tunalia ke no. Ndugu yetu hana kazi. Si wewe, si peke. Tuko tuna hatu comprendre pourquoi ule ndugu yangu hapati kazi. Una comprendre? Mimi niko musicien. Mais siwezi kufanya kila kitu yote. Siwezi kufanya kila kitu yote. Niko na besoin ya watu mu equipe yangu. Sasa mimi nawalipa nini? C'est ça. Nawalipa nini wakati franga zote mko mnazipeleka mwinji ya watu? Tunasikilizana. C'est vraiment ça. Donc mimi nawaza ni kitu ya facile tu ni kakitu ni kakitu kidogo. Usifanya sema no. Unaona ni kwenye kitu tunakuwa na ngoma ni complex. Sasa sisi hapa tunamwaga gisi anapomala gisi anaishi. Ile haiko shida. Unaweza ona mtu kisi anaishi lakini kuna nyota yake. Na anaweza kupitia yeye, anaweza faire évoluer quartier yake, bien avenir yake, bien entourage yake. Unaona? Kupitia yeye na kupitia support yenyewe wewe unampatia. Unaona? Tusikone ile complex ya kusema ule tukamuonesha kama tunamsoutenir akataji wazia. No, ile ile ni complex ni haina sense. Unaona? Haina sense. Au contraire, ukamuonesha kama unamsupport, unampatia courage ya kutravailler tena plus. Unaona? Enjoy. Voilà. Nathan Scott, question yangu ya mwisho. En fait nilikutanaka ni kwa mubar. Nakutana batu maake chanson ya Binalumaka sana. Isha va porter grave discussion au pale. Dibiko naambia DJ tout le temps, rudisha tena kwanza hayo. Ubishi kwa pale. Mama alikuwa anasema huyu hawezi pata hizi maide kama ili alikumfikia. Wewe tutuambia kwanza kidogo kujua ile chanson. Ndio nilikuwa nasema. Mara mingi ina kuko mashows zenye zinakuwa ni mexwaro vile. Unaona? C'est que si mwile nyimbo mko partie fulani yenye iliweza kaishi. Lakini naza 80% ilikuwa ni imagination, mais aussi ni ma histoire aussi zenye ilikuwa na mine zona so kama mfano kwa proche yangu. Kwa historia yako inaweza ishi nani? Inani inspire kitu fulani. Unaona? Voilà. Donc c'est pas qu'il y a une limite. Mais kila kitu yote yenye ni intéressé, inaweza ni inspire. Donc réalité yote inaweza ni inspire. Kwangu mie na kwa mwingine. Voilà. Donc kinyo va jouer tout et que une histoire vraie. Une histoire yenye ishaweza pitikana kabisa. Voilà. Exact. Bon, tunafika mwisho ya emission Art Discovery TMPG TV. Sijue kama uko na madedicas kidogo zenye unaweza sema kwa sponsor yako bia wa fan.
Kwa hiyo mimi nashukuru kwanza kuwafanya wote mama Goma, Butembo, Beni, Kinshasa, Lubumbashi, Kongo yote. Kienda aussi mapei mbalimbali kwenye iko na mafano wananisupport. Europe, sa vile États-Unis, Asie. Mimi nashukuru sana kuendelea kusupport kazi yangu. Kuendelea kunipatia nguvu. Unaona? Watu wengi wanaweza kusoutenir musicien kumpatia tu franga. Lakini kusoutenir musicien ni kusikia nyimbo yake na kuisikilisha wengine kuipartager. Unaona, mena kwa kila mtu mwenye anafanya ile kitu kwa DJ bot. Kama nikaanza sema majina na tutalala. Kwa sababu mimi napendelea wala surtout ça. Lakini niko reconnaissant. Unaona, niko reconnaissant kwa DJ bot wenye wanazoea cheza nyimbo zangu. Wenye tunajuana na wenye hatujuane vraiment. Ile feeling vraiment mimi nakuwa nayo sana kwa Kwa mimi namshukuru sana bafana yangu yote, ba DJ bote wanakuwa kuna support kazi yangu. Ba chroniqueur wenye wanakuwa kwa support kazi yangu, wa DJ wa radio na ba tele, ba mabar, ba maboîte, ba salle de fête. Mama bote mimi na remercier. Maintenant siwezi maliza bila kuremercier aussi na kusalimia Madi Pictures, Madi TV, equipe yangu ya Kabambi yenye nakuwa iko na soutenir tangu mwanzo. Malheureusement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui. Voilà. Maintenant, si salimia équipe yangu ya Sam Pepeo Worldwide, équipe yangu ya management ambayo yenyewe inakuwa inapanga kila kitu mzuri. Manager Nadej, namsalimia aussi manager wangu Nadej. Na wengine wote wanakuwa mu équipe pour support. Mon photographe Lyric, na yeye namsalimia. Mais aussi mimi nasalimia ba mesene yangu yote Patrick Colombe, Eric Musanganya, Eli Musanganya, Alain Chamamba depuis Bukavu, Alain Chamamba mama mimi namsalimia sana. Mimi nasalimia aussi ba artiste musicien bote wenye tutakuwa hapo mwile face à face. Na mimi nawaambia wajiprepare sana juu face à face itakuwa moto. Kwa moto vraiment face à face, mais quand même mimi nawasalimia na mina baambia nao courage na kazi ya muziki yenye tuko tunafanya. Tutamaliza bila kusalimia aussi mezo ya TMPG. Yenye malikumbuka kwenye invité mama leo. One Love, ninafurahi sana na hiyo invitation. Batu bote mama wenye wanaozoea support kazi yangu na kusalimia mama. Voilà. Bien. Tuko côté La Splendeur, Hôtel La Splendeur. Voilà, c'est maliza bila kuremercier aussi Hôtel La Splendeur inaweza tuaccueillir. Voilà, La Splendeur na tuaccueillir na nipatia na chambre, donc nanipatia appartement mon weekend, des jours mon weekend, c'est weekend chiller parce que on a quand danger. Donc mimi invité aussi watu wote wakuye à découvrir la Splendeur. Haiko mbali tu juste hapa Mbela. Ukifika Mbela tunaweza kuna Splendeur zote. Natakuonesha la Splendeur. Exact. Voilà. Merci beaucoup, merci. Toute dédicace spéciale à GB11, Jonathan Bishoka. Vraiment, merci beaucoup. Mon bien quoi fanya, merci beaucoup Jonathan Bishoka. Adamo Black depuis Norvège. Ah, c'est Yendo m'a posé question. Voilà, Yendo m'a posé question. Oui, Adamo Black, tu as salué vraiment. Tout quoi contact, on sait jamais. On sait vraiment mtu yake kwenye watu watakutana. Mimi napenda sana kuwa en collaboration na watu wengi. Mais aussi Adamo Black, mimi na kuinviter vraiment kwenda kwa plateforme za distribution kusikia nyimbo zangu na influencer aussi rafiki yako. Siku nimwambia ile akaniambia ile, yani kusikuwa ananiambia ile ni kazi yangu. Ndio kwa response yako. Endelesha tena kazi yako. Et Fatouma Sabiti depuis Suède. Salut, big up et qui attache depuis Kampala. Vraiment, merci beaucoup, merci et au revoir.